পিসি নব সব সেটা ছাড়দ না ভাই আজ হয়ে গেল আইঁষ খাওনু তেণু নেলু আইঁষ খাইবু অরুয়া বি খাইবু এই দুইটা কথা কুহনি মোর রাজনৈতিক ক্যারিয়ার প্রথম দেখিলি ছোটিয়া কথাটে 50 কোটি বিল কিন্তু লোকଙ୍କୁ লাগিলা যে পকেট কে ছিনতাই করে নেই গলা সপ্তম বেতন কমিশন বড়ে অষ্টম বেতন কমিশন মধ্যে যেতিকি আঙ্গর ন হব বেশি আঙ্গর নেতা হবে কাইকি না ওড়িশার গরিব রাজ্য হরিয়ানার পয়সা বড়ি নাই মহারাষ্ট্র বড়ি নাই তামিলনাড়ু বড়ি তামিলনাড়ু তেলেঙ্গানা হরিয়ানা দিল্লি যে গোয়া সেটি পয়সা বড়ি নাই তুমি কাই বড়াই নেল এই কথার লোক বাধিছি जो बाटे पैसा ने आज्ञा मोबाइल सिमटा 400 टका 300 टका मो घरे बड़ाबा दादी पुओ 10 टका लोक 3000 तो 15000 नब केमती एडी एटा अच्छा पुराना रिपोर्टर आम ओडिशा रिपोर्टर आज्ञा अधिका ना कई जन पुस्तक माला विधायक चाहती कईटा बही चल एमएलए घर देखिए बही बही जे बही मुह देखे बही पे 15000 मोबाइल यही कथा गुड़ाक भारी चर्चा आउची आमे खाली कहूनु रास्ता को आउ लोक आसिए पान दुकान बजार घाट गला सप्ताह जयनारायण मिश्र जो कहले जवाब दौचे स्पष्टवादी लोक सबू एमएलए 500 कोटी अच्छी ओडिशा राजनीति में कोटिपति के तुम एडीआर रिपोर्ट देख तुम घर तो कोटी कोटी टका आज आड़े आशा कर तुम तो बाली पैसा नब खଣି पैसा नब कोईला पैसा नब पिसी नब सब सेटा छाड़ ना भाई आज हो गल आइंष खाऊनु तेणु नेलु आइंष खाइबु अरुआ भी खाइबु दुईटा कथा कहनी गणेश्वर बरामणा लोक जो कहले मुझे समर्थ ठीक अच्छे 5 लाख परफॉर्मेंस कहीं मुझे कहूँ एमएलए 5 लाख कम कहीं कहीं आलू होनी कहीं पियाज होनी तुम कुआडे बुलुच रास्ता कम आंगुठी खोल देखुच कि त्रिलोचन आनुको थले एमपी रास्ता खोलिक देखो माटी कहीं पिचु कहीं।